I te ua whātamai mo te aro mo te lau mari mānioni. Ki ia koutou i te ariki. Si kāingo whaina o te parokia o Moanego Māpopo i te awhiawhi. O whiape i te kāingo lotu o te tiosesi o Uvea mo Futuna. E au whakapapatu ka mo whakamalo atu. Maro takatou kātaki i te whaihuwhaki. Maro mo te teu mai. Teu mai i te pōmamaro te pōtapu. O ni koto whakatahi i te awhiawhi. O whakailonga te Ngāti Witate o Jesu Kristo. O te whakamauri o Māramanei. O ia manatu i ke hei. Ia koutou e more koutou kawanai ki tau tōtonga o te pōtapu luawhi o Whurumātahi. Ia te whakapapalahi atu ki a koutou, kāinga whuripe mauri i tōpureanga. Koutou o te uwhameri, e whiara e koutou muri anai ia te tōtonga nei, a pangopongi i te neti i te hora whitu uhu, te hora waru pōuri aia e wharani. Kai te pō mamaru ania te pōtapu, i te Eukaristia, e tau whakatahi agi te laumari pe e tahi. E mōni ko te wharemanu, o ko tau susiokiai i te awhiawhi, e na whakamanatu mai i te urua ki pōtapu o te historia. Historia o te Eklesia. Ko tō whakawhiawhia, mai ka hainga he ko te atua, e whakatahi mo tātou. Ko he tamasi, ko whoaki mai ki a tātou, tau hu mo ātorasio ki a te ia. Frères et sœurs, ce soir, je vous accueille avec joie en cette nuit de Noël. C'est une nuit d'action de grâce. Dans toutes les paroisses de notre diocèse, les chrétiens se rassemblent pour célébrer l'Eucharistie autour de l'enfant Jésus. Et nous avons une pensée particulière à tous ceux et celles qui seront absents dans les cérémonies de Noël. Je tiens aussi à saluer tous les chrétiens qui pourront nous suivre sur Internet demain matin à 7 h, heure locale. Et je pense tout spécialement à nos familles qui vivent à l'étranger. Soyons unis par le même esprit en ces temps bénis de Noël. On se souvient du premier Noël de notre histoire. Mais ce soir, le moment présent, maintenant, nous sommes réunis pour revivre ce premier événement unique de Noël à Bethléem. Aujourd'hui encore, Noël est l'espérance de l'Église. Un enfant nous est né, il nous a été donné, il est le seul sauveur de l'humanité. Peto manatu ke heange o te tau te hina, mo tuanga ane, e hoki mawaiatu mo tātou i te parokia nei. I lau marie, o akauta whea a kenete, o lau Mario Camilos Tafilangi Seo, ki kano i sono nefa seo, amore soana, viri soana, o manato furipe o te whamiri ko mawaitu. O lau Marie o Ikai so sefo, Ikai pete lau sanere, Ikai sone patita, ki lama lau sa mo pasi, pe amatu lau Marie, nato o te whamiri
o mawaitu. Tau koro, Sofia mo maie, pēr mo sosue. Pūnafu, Patrick, mo Kert, mo tau whamiri ki ka noi. Ale tā pēr mo verio. Te lau Mario Painolata, pē te lau sose tokotu, o tone whakaripu, Maria vai o manu, ma vai tau, Arusio Portere, lau hea pē te lau, si uli Suliana, ma vai tau, mo ma vai tau korio, lau fo ulu Lotoviko, whepegi te lau Mario Fisimo Vea, pē te lau Nila, toru afe Kristofo Tahiofa. Amusi ukang fo pe whara tau manatu I te misa nei. Si kau mahaki, nā tau e tau matu mahaki whaingata. E whakawhoratu ki tō poreanga. Whai mahaki a Mikaare Porotere, Maria whare maa, urti pāle lei, pēr mo Maria lei lua I kai. Whai si kau mahaki o tātou o tākoto I tō parokia, mori ki mau he poreaki, te kau tōka tā. I te misane tō toi manatu I kehe, ia te uwhanau o te parokia, e mauri tō poreanga, pē ko te soria, pē ko te ako, mauri manatu ki whamiri, ke mau te manu ia o nātou, I te aulai o te pōtapu. Pē whakatokai pē o te tōloto, a tō kore ki te ariki, ke whawhonga whamai ka tātou wai ni whakatahi te awhiawhi, te whakatari-tari, o te tamasiri atua, pēr mo whakahaki ei, te u whakapapa, a tonu ke tau momori ki ei I te pōnei. Ari ki e o whamai, Ke o whamai te tō mawhi, o whamore te tō ngahara, pia ki neta ki tātou ki te Māori he ngata.
Gloria in excelsis Deo. Tau kore, ta mai maanioni, ni ke whakamara mai te po tapu tapu aini, agi te marama o te marama moni, ke whakalelei o tuku mai ka mātou, ke matau maramangia, i te whakahao, te misterio aini, o ka matatu i te mauri nei, pēr ke matau longoi i he aho, te kātoa o te matau fia fia. O te matau korea i ai whaietu. I te huawha Jesu Christo, tau aro te matau ariki, pēr matau atua, ai pure whakatai mo koe, me te lau mari maanioni, i te temi nei pēr matau sekulo furi. Lau o te tohi a te profeta ko Isaia, ka pite hiva wahe tahi ki te ono. Ko te hahai aene e whangona i te uwhakapō uri, kuana tō mamata ki te mafoake o he toi mālama. Pea kua huhuru he mālama ki a nātou, ne e mauri i te whenua o te marumaru. Kua ke tuwha ki te fiafia, mo whakatupula ki te fiafia. E nā tō whakawhiawhia i o mua, o hange ko te whakawhiawhia e whai i te tāna ki taukai. O hange ia ko te whakawhiawhia, mo ka vai te ukoloa o nā tōu aene e laloa i te tau. He hange ko te aho ne mālo ai i mātiane,
Kua ke mau I te amonga ne na tō mawhasi ai. Mo te akau ne mamahi ai o na tō whungauma, pea mo te ufue a te pule ngāwe. Pea ko e nā kua vela, kua ngosi I te awhi, te usulie katoa o te soria, ne na tō molomolo ki whakawhialahi, te kele o te whakapapau. Pea mo o na tō purupuru, ne e whonu katoa ko te toto. Io, kua tupu mai ki a tātou he tamasii. Ko he tama, kua whoaki mai ki a tātou. Pea e mau I tona whungauma, te whakailonga o te pule. E kalanga I tona huawha. Tokoni whakaofo-ofo, atua mālohi, tamai o he ngata, ariki hau o te tokalelei. Ko ia, e mawhola anai te pule, pea e more he ngata anga o te tokalelei ki a tāwite mo tona pule anghau. Pea e whakatuu mālohi anai ai o he ngata, te anga tonu mo te whaito tonu, ko e nāla te mea e whakahoko e te ofa whakalilo o te ariki o te atulaulau. Fola fola tonu aengi a te aliki mafi mafi tupu mai ki a tātou he whakamauli. E ko kilisito I a te aliki. Te ahonei, ua tupu mai ki a tātou he whakamauli. E ko kilisito ki te aliki he hiva fo'ou. Hiva ki te aliki kele kele katoa. Hiva ki te aliki o whakatapuha tōna huawha. Whakahātana ngāwe whakamauli. Whakamatala tona kololia I te atupule anga. Moana ngāwe whakaofofo I te haha I fuape. Fia ia selo
i te fia te kele kele. E ai hau mo te ungaru o te tai. E whakawhia i te ufunga whenua katoa. Lua lau tohi. Lau o te tohi a sangata Paulo ki a Tito. Ka pite lua, wahe hongo furumatahi ki te wahe hongo furumawha. Kua whakaha te karasia o te atua, o uhinga mo te whakamauri o te tangata fuape. E ko te karasia aia, e na ako i mai tātou, ke tōli aki te angahala, pea mo te uhori whakasino o lalo nei, kai, i te mālama aini, ke tō mauri, o hange he u tangata whakapoto-poto, anga tonu mo lotu. Pea i te tataria tātou ki te manu ia, e tō whalala ki ai, a ia e tō mau mo ka whakahānai te kololia o Jesu Kristo, tō tātou atua, mo tō tātou whakamauri. Ko te uhi, kua tukuange ia o uhinga mo tātou. Kei na whakatau mai tātou mai a tātou angahala fuape. Pea mo whakamaa tātou. Kei na whakahoko ai tātou ko tana hahai. He hahai mā whana, ki te whakahoko o te lelei. Ko te whala, tonua e ni, a te ali ki mawhi. E tau iwa, whakawena, whakaweta, e ki te atua. Tātou he whakamauri, e ko te Mesia ia te aliku. Alleluia.
ke ia koutou te ariki. Evangelio tapu Jesu Cristo, maya samatoluka. Ka pite lua, wahetahi i te wahehonga furumawha. I te temi aia. Ne whanganongono te whakatotonu a Cesare Akuso ke whakahau te kaunga Maria o te Maramanei. Ko te urua ki whakahau aia o te haai, ne hoko i te temi ne Kovanai Kuri Niusi i Syria. Pene tahi arupeo tohi te koro e tahi hau mai ai. Pene hakalewa Sosefo mai te koro ko Nasareti i Galilea ki te koro Tāwite e hingoa ko Peterehemi i Suta ko te uhi ne kauia ki te whamiri mo te hakonga o Tāwite ke tohi ai i aia mo Maria tona hoa kane ko whaita maia. Pei te temi ne nā nonofo iai, ne hoko sialewa te aho, ne tonu ke whaere iai io. Pene ina whaere mai tana tama, ko tana arupo au, me ina kofu, pene ina tuku ki he kaianga manu, ko te uhi, ne more ke ihe na fuanga ki ana ua, i te whare tari whahona. Kane ovi te kongo whenua ia, he kau tau hi manu ne na tau ara po uri o leo ana tau whanga manu. Ne hanga lewa te aseloa te ariki, ne kofuai nā tau o te marama o te kolori au te ariki, pena tau mana wahe au pito. Ne taranga te aselo ki ana tau. Au tau tau māta taku, he koni ku au hau o whanganongono ki a koutou he longo lelei, e le liwanai ko he whiawhialahi ki te hahai fuape. Kua tupu mai ki a koutou i te ahonei, i te koro Tāwite he whakamauri, ko Kristo te ariki. Pea koni he whakailonga e whaki atu ki a koutou, e koutou mauanai, he tamasi mea hoki tupu, e kofu, pea takoto i he kaianga manu. Pea whaki whape kua ha, ne whakatahi mo te aselo, te fuatau selo, ne more malau tona kaunga Marie, pene na tau hiva te uvikinga o te atua, pea mo lau, kororia ki te atua i orunga, o te ulangi, pea toka lelei i te kere, ki te tangata fuape, kwana o whana o whaina. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte.
Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur, et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Tau kalangai, te whorwhoratapo te ato mafi mafi. Un enfant est né pour vous, un fils nous a été donné. Ainsi s'accomplit la grande prophétie d'Isaïe. La naissance d'un enfant doit être la plus grande joie de la vie. Comme la naissance de Jésus, elle révèle l'amour de Dieu, elle révèle une nouveauté qui nous permet à chaque Noël de renaître de l'intérieur. À Noël, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Jésus, le Sauveur, le salut de l'humanité, l'incarnation de Jésus concrétise enfin l'amour de Dieu. Il est pour nous un don merveilleux. Un don gratuit par excellence qui va faire de nous des enfants de Dieu. Et l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas et ne dépendra jamais de nous. C'est un amour gratuit, une pure grâce. Et Saint Paul nous redit, la grâce de Dieu s'est manifestée. Or, dans la plénitude des temps, Dieu nous a envoyé son Fils unique, et parce qu'il a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils. Il est donc né pour nous dans la pauvre mangeoire d'une étable. Lui, le Verbe de Dieu, un nouveau-né si fragile qui ne parle pas, mais il offre sa vie pour nous. Nous, par contre, nous parlons beaucoup pour ne rien faire. La bonté de Dieu éclate enfin à Noël. Dieu se révèle à tous les hommes, à tous les milieux, à toutes les époques. Et quand les temps furent accomplis, la puissance du Christ éclate dans la faiblesse et la pauvreté. Le prince de la paix est venu chez les pauvres pour enrichir tous les hommes de sa pauvreté. Donc l'incarnation du Fils de Dieu nous a définitivement transformés en Fils de Dieu. En partageant sa divinité, nous sommes ainsi plongés dans le mystère d'amour de la Sainte Trinité. Voilà, chers amis, Noël est une nuit de gloire. Les anges l'ont proclamé à Bethléem. Et pourquoi pas nous ce soir? C'est une nuit de joie, car Dieu est avec nous, il est proche de nous, il s'est fait homme et il vit notre humanité. Noël est une nuit de lumière. Cette lumière illumine nos ténèbres, comme l'a prophétisé Isaïe. Cette lumière
a enveloppé les bergers de Bethléem qui allèrent sans aucune hésitation. Cette lumière leur a permis de trouver ce nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Oui, la lumière de Dieu a resplendi. C'est là où Dieu est présent. L'évangile de Luc nous parle de l'empereur, du gouverneur, des grands de ce temps, mais Dieu ne se fait pas présent là. Il apparaît tout simplement dans la pauvreté d'une étable. Et l'empereur Auguste l'a recensé parmi les habitants de la terre. Non dans le pouvoir, mais dans une petitesse qui surprend. Et pour le rencontrer, il faut aller là où il se tient. Il faut s'incliner, s'abaisser, se faire petit. Oui, laissons-nous interpeller par l'enfant dans sa pauvreté. Certes, le mystère de Noël interpelle, bouleverse et les lumières de joie, et en même temps, elle est un mystère d'espérance. En cette nuit de Noël, laissons-nous convoquer par Jésus et allons jusqu'à lui avec confiance. Laissons-nous toucher par sa pauvreté pour goûter au véritable esprit de Noël. Suivons les bergers, car ils attendaient et sont restés éveillés dans l'obscurité. Avançons ensemble avec eux et portons à Jésus ce que nous sommes. Frères et sœurs, avec Marie et Joseph, restons devant la crèche, devant Jésus, et contemplons son amour humble et infini, et disons-lui ce soir, joyeux anniversaire Jésus, et bienvenue dans notre paroisse, parmi nous. Kuilana kainga, ite afefinei, te po manu ia, e tau te whakamauri ei, ia te tūtangata a te alo te atua. Ko te whakataki, o te whakataritari. Mua atu te hare mai e Jesu Christo, i te walu sekulo, ani e tāna o kia i te profeta ko Isaia. Hoko mai ei, mo te tūtangata a Jesu, tako lahi o te hahai u whanau Isilare, ne fiasio tonu ki te Mesia. Ka ne tako lahi ia te mamate, ka heki hoko mai te temi o te atua. Ko te hola te atua, peo ko te temi o te atua, e aonga te whakataki i te whakataritari. Lau sekulo te whakataritari. Pehari mai te ariki, more ilo ia te hai. Aki tā nofo whakakaukau atu ki te historia o te hai, pēr ki te whia ita. Kua ulai au whia ita, i te more ilo ia te hai, e te tupu tangata te Mesia. Pēr more mea ke whakataritari ei, pēr ko he whare e ahana ki mā, pēr ko he whare hau, he ko te ariki hau, kai whanau i mai i te whare manu. E matalele la te whare manu, ani e ko te uhila. Whai te whare manu ai o Pētere Hemi i te temi ai. E masiva, whakaawhauwha. I te temi nei, kei toko lahi te haai ki whakataritari pē ki te Mesia. Hanga lago tu whanau, te kau sūtea. I te temi nei,
ia ki waha ni whaku hori tu, ne tau tau mai ei ki te pōnei. Taunu ki tau whehu ifo, pene whewhai, ia tau tau ki te pōtapu. E tau aki he loto, ke maani oni, tau whekumi, ki he mauri whakalau maari e. Mai te ariki, pe tau hoa tātou, ki te umea whakamarama. Tau la kerewe, tau kumi ki te pānga. Kai tuku, ia te kumi, o te lau maari e, o te pōtapu. Te ate wetu, o he temi manu ia, ke tau teo iei, ia te uara o te ariki. O ni lai te pōnei, ko te whakamanatu, ki a tātou, ia te mana wa ofa, o te atua he ngata. He, i ta naope i te hai au te te meo sesu, i ta natau more iloi, te tupu mai te mesia, tara noa sanga toruka, ki te ariki hau, i te kovana, i te kaulolahi o te temi, more awhio wai te atua. Kai awhio mai i te whare manu. E whakapuna mauri i te whakao te marama nei, ne kauai te atua i te whakao au te kaungmari o marama nei. Hene hange ia pē e te ariki hau e ia he tahi kehe kua hu mai ki marama nei. Pae mō nia. Te hu mai e sesu ki marama nei, e kamata whetongi ai te marama nei, tana o ngā au ane whakahoko, ke tau wuku ai ki te misterio o te atua tahi toru tapu. Ko te hahai, ai ne pāu i. Ko te hahai ne whakataritari, i te pōuri, i te mounga, i te lavaki. Ko nā tau aia, ne hifo ki ai i te marama, te korori a te atua, ma te longo lelei, whakahaki a nātou, ke na tau oro, o kumi, i te tamasi mea mea, ne hoki whānau i, e takoto i he kaianga manu. Te mahunga kehe, i te whelawei, a te aselo, ma te kautahi manu, pēr mo te hifo, a te fwoi tau soria, mai selo, ona tau karangai, kororia, ki te atua i orunga, pēr whi maari e laro nei, ki te utangata o whaiki ei. Hai te awhiawhi nei. Ko ni ko tau whakatahi, tau kumi, ki te takotahi, pene whewhai, te uroki pōtapu o te historia o te eklesia. Ko te whine ariki, ko Maria. E ko ia, ne teu i, o kakoi pē, ki te whetapa a te aselo, ki a te ia, ki te tupu tangata a te aro te atua. Ko ia, a tonu ki tau kumi ki ei, pene whewhai, te uroki pōtapu, i Peterehemi. Whakatahi, Muso Sefo, a tau whakaraka mai ki te whare manu, i a mua te tamasi atua, e tau whakawhiki mi whakakororia. Ki tōna whia māu lalo, longo lātona hengata, e tau whanawhana ki ei, pe tau hiwa ki ei, ke manu ia se o aho, se su, joyeux anniversaire. Pea ke manu ia, tana hari mai, ki tō tau parau kia, i tō ua whaita mai, mo te aram te lau maari maaniani. Oh
kalasia o te atua, kua huhuru mai ki a tātou i te pō aini, o uhinga mo te hawhaki o te tangata. Tō whakatahi mo te kauhitauhi manu i te whare manu o Peterehemi, o whakamanatu te tupu tangata o te alo o te atua, pea tō huwhaki i te Ekeresia Katolika. Tō tatoutu i tapu ko wharakiko mo te whahinga tapu katoa, te haai Kristiano Furi kua whoaki o na tō mauri, mo tokoni ki te ave o te longolelei i Malama nei. Ke tu umau tana tō tui, tana tō whalala mo tana tō ofa ki te atua. Pea ke awana angata tana tō karanga i te whekau o te tokalelei, mo te fia o te pōtapu. Whakatahi tō whaikore. Whaia ki ai. Tō huwhaki i te kautaki o te upure angalalahi, o tatou uari ki hau mo nā tō furi e fuakavenga i tō tatou mauri whakamārama. Ke na tō ngā au e o whakatu o te tonu, mo te whaito tonu, te ofa mo te fia. Pea ke mau i e te mārama o te pōtapu, te ukaupā o te kovi mo te whihia. Ke taki e te mārama o te pōtapu, te tangata fuape, mai te hoha ki te whalala, mai te mataku ki te tokalelei, mai te tuania ki te amanaki, mai te whehia ki te ofa, mai te mamahi ki te fia. Whakatahi tō whaikore. He tamasi i ne hoki tupu, e takoto i he kaianga manu. Tō manatui i atu tō whaihu whaki, te uwhanau si akina. Nai whanau ririki e na tō mauri i te pōtapu aini i te mamahi o te mahaki, pe ko te puri o he tahi. I te tuania mo te mataku, i te whakapō uri mo te momoko, i te hālofia mo te fia inu, nā tō e nofo i te uwhare pirisoni, si ka ainga mā hahaki, si ka ainga mā imua pe e vai, nā tō e mauri takotahi. Ke nā tō mau i te pō manu ia aini, i te tupu masiva te whakamauri, te mea ofa tau alunga o te pōtapu, te fia o te atua. Whakatahi tō whaikore. Ko tō hiwa ki te ariki, kere katoa.
Tō whakatahi mo Maria mo sangata Sosefo I te whare manu, o hu whaki I a tātou furi kua katoa I te pō mamaru ani, o tātou whamiri, o whea mo nātou kua mawai atu mo tātou I te marama nei. E matou tuku atu Maria mo sangata Sosefo a matou whakaamu, mo a matou whai kore, ke whakaariki aki te moe anga o te tamasi atua, whakatahi mo a matou hiva fia fia, mo a matou whakatapu hā ki te ariki hau o marama nei. Pea ke awa a matou loto, o vai vai tona toka lelei mo tona fia fia, I o matou mauri whakawhamiri. Whakatahi mo Maria mo sangata Sosefo, tau whai kore. Seigneur, que la grâce de Noël renouvelle notre foi en toi. Que la joie de Noël s'insinue dans le cœur des enfants, même ceux qui sont dans la peine, que nous devenions tes enfants reconnaissants, en quête seulement de paix, que nous ne craignions pas les obstacles sur nos chemins. Ensemble, prions. E atua ko tamatau tamai, o ke long mai ki te pāui, a whaatari mai nai kore anu ko whairu ki tau a whio, pia ke tokoni mai te pō manu I ani, o matau whakatahi ai, ki tau waro whaina, ke matau papoto I te whakawhiawhia, pia mo ātaura sio ki ai, e matau kore atu ia, I te ua whao Sesu Kristo ko tamatau wariki,
Ia ingo tau whai kore whakatahi o tau lele ia te atua te tamai mafi. Ia te sakrifisio ania te eklesia katoa. Kore ke tari aliki tamadau sakrifisio i te pō aini o te pō tapu. Tae matau liliua ia nei, o hange ko tau alo, a kua whakatahi, matau nātu la tangata, i e whewhetongi aki whakao fofo. E romnia secula seculorum. Dominus vobiscum. Sursum caudam. Ambemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem odie commercium nostre reparationis effulsit, qui andum nostra fragilitas a tuo verbo suscipitur, humana mortalitas non solum in perpetuum transit honore, sed nos quoque mirando consortio redit eternos, et ideo coris angelicis sociati, te laudamus in gaudi on confidentes. Maoni, maoni.
E atua ko te matau tamai, matau kore atu ki ate koe, ko koe ko te maanioni, ko koe ko te matapuna te maanioni i katoa, whakamaanioni tau mōranga ini, mo kei whakaari whaki e tō la maari maanioni, ke liliwi e ki a mātou ko te sino, mo te tāta, o Seso Kristo, ko te matau ariki. I te temine a mana ki tuku ngai ki ona whiri, ka he hu mo tana lot whaitari e ki tana pāsio, nei na tō te pane, e whakawhetai mo tawhitofi, e ana te whatofa ki ana tisipuro mo ina lau i te ukupu aini, e ko tō tō, mo kai whiripe ki ei, e ko tōku sino aini, e tuku atu, ui ko koutou. E whia pē te hiri o te tau mawhua, ina tō teipu, pē te whakawhetai, pē nā whangi ki ana tisipuro, mo ina lau i te ukupu aini, ke koutou tō, mo ina whiri pē mai ai, e ko te karisani tōku tōto, ko te tōto te tauhi whau mo he ngato, ka lilingi anai uhi ko koutou, mo te hai whiri pē, mo whakamore more o te wangahara, ko tō whaite mea ni o whakamanatu ki a te au. E maurunga te misteri o te tui. I tamatau whakawhiawhia te pūruhi a pēr mo te tōtu wāka tō aro. Tamatau mamori atu ariki te pane mo te kariso te Māori. Pēr mo tau whakawhetai ko tō ina ke pā i mātou. Ki mo tau whakatahi te aho nei o tauhi a te koe. Tamatau kore mamahi atu ke whakatahi i mātou e tō lau Māori Mānioni. Ko te ika matau mauwāe ngai te sina whakakorori au Kristo. Ea ka manatu ariki ki tō e karisia ma whalawhalai te māram nei i kātoa. Te putu puake o lahi tō wawha, ma ta matau tu i tapu, wharakiko, ta matau e pika po, susitino, pēr manātou kātoa pē tau hiki tau ai. Ea ka manātou whoke o matau te hena matau angane, kuna tau mālolo i te whalala ki te tō tuake, pēr ma te kāinga whopē kuna tau mawai atu te māramanei, i te paro kia nei, ke tari e nātu tau māramāwi tau awhio. E matau kore atu ki tau mana wawha, ke matau hoko atu ki te Māori e ngata, whakatahi mo te tāpo, ko mari e whae manau ia te atu, sangata Sosefo, tōna kāinga loto Māopito, te kau apostolo, pēr mo te kau māni ni whope, ne Māori whakakau mea mo koe, o viki mo whakakorori e ki a te koe, a ki e Seso Kristo, tau alo whaina. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen.
salutaribus moniti, et divina institutionem formati, audemus dicere. Maori mātou mai tō kovi fuape. Tōku mai ki ta matau temi te pōnei tau tokalelei. Ko te uhi matau a tēnā I pei te anghala I te tokoni mai o tau mana wa ofa. Pea ke matau hao tū mau I tau maweu weu fuape. E matau a tari te manu ia e matau a mana ki ai. Pea matau tōli liu mai te matau whakamauri e Jesu Krisito. Whalafola ki au apostolo, e au whoki atu ki a koutou te whimari, e au tuku atu ki a koutou toku whimari. Au anā ki toko ngai e matau anghala, kai ki toko ngapē ki te tui e tau eklesia, o whakatoka lelei ma whakamāpopo ia, pēa ki whiningalo whai a koe ke lau mari, mō pure I te use kulo furi. E ia koutou tū mawai pē te taukalelei o te ariki. O wha Kristo ki tau whiwhaki aki te taukalelei.
ki a koutou, ne whakawhi mai te whiawhi te kātonga o te ariki, koni te akena o te atua, ia Jesu Christo, tō tau Mesia, te whakamauri ane, ne whakamauri mori te angahara, mārama nei. Le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
I te pōmanu i ani o te pōtapu. Whakawhetai ki tō lai ki ako tō kāinga nei lava mai. I tō whakailonga te pōtapu o te loa whiu whurumātahi. I ako tō e whakawenga. Whakawhetai i te takihai. Mo te whaingai e peo te Māori. Ke laka ki mua, tō tatou Māori whakaparo kia. Hoko atu te hūwhaki. Hangai o tō whakaamuna o longu ki ei. Ke tō tauhiki atu atahi. Mo he ariki hau e tahi. Pea ke tō kumi te pure anga selo e tahi pe. E whakamaro atu ki a koutou ko te kauhiwa. Whakatahi te teutau i te tautoanga nei, mālo te kātaki, mālo mo te whaikore, hiwa whakawiki-wiki ki te tuputanga tā te aro te atua. O whewepē kā koutou ne koutou mamori te Mōranga, whakailonga ki e te tui mo te whalala, kore ai pē ki te ariki, ki te tamasi atua, ke ofa mai kā koutou i te whakaosiosi o te tau nei, a manu i ani e te pōtapu, e tāwhitonga i e te tau fōu e tau manaki ki ei. E whakamaro atu ki a koutou ne koutou teuteu i te wharetapu. I au sio e whainga fuapeta na teuteu i, mo ka koutou loto lele ki ei. Maro te kātaki, maro mo te whakarongo, i te whakatuatu, whakaparo kia. Sio ki longo pē more kātoa lele i ka e. I te pēte o ki konga, pēa kātoa lele lewa, i a te teuteu, i a te wharetapu. Pē ki te wharemanu, o maro atu ki te tu ekerisia, te teuteu i whoki, o te wharemanu, ke tuhai e mototo te mi. Langi e pehana ki whetongi, o te wharemanu ane whanau e Jesu i te historia. A pongi e misa ana i heni i te hora ono. E a misa ki whunga ovea i te hora fitu. Rau te whakaatu pēr nei, te misa te Dominika ka hau, ko te Dominika whoki o te whamiri tapu. Tau misa pēhanga ko te mahani, misa hani hora ono, misa ki whunga ovea i te hora waru. Hui e ke manu i e ke a koutou, i e te pōnei, li liu ko he a whakawhiwhilahi, i te tau ki whamiri, pēr mo hūwhaki i te tokalelei, nā pōpongi a kia kua roto ko wikita, i te longoa, mora ko he aho, mora ko he pō longoa ia, te pō whakawhiawhia o te laumari e. Koto āki e koto ki tamariki, e manu i kia koto ki tamariki ke mea. Whakamanatu i te tuputangata mai e se suki mārama nei. E au toi whakamālo olahi, ki te utehina matuangane, ne o mai o tokoni, ki te wholahi atu, o te tautonga ki te upureanga. E longai peia mo re tire ki te pōnei, ho ki tire ki lewa a pongopongi, uhu i te hora fitu ape. Mai whera ki misai nihi, e tau misai te pōnei. Te whakamaro whoki ki te kautohi misa, o tōku te kau whisa, i te tūlaki o te ngāue, i te wharetapu.
Pea tau whaikore. I tamatau fia i te whakamanatu o te misteri o aini ia te whanau i mai o te matau whakamauri e matau kore atu e ariki o te matau atuo whao ki mai ki matau kaku atu heri he mauri whakalongo tu mau kaku ki te komonia kororia whakatahi matau aro whaina ia ai e pure whakatahi mo koe mte lau mari maanioni i te use kuro furi e tuku atu whoki ia te tapuaki o te pōtapu. I tōna ofa hei ngata, ne whoaki e te atua tōna alo ki te marama nei, mō purihia ki te whakapouri. A ki te misterio o te nativitate o Kristo, e ne whakamarama lelei te pōmanui au pito aini, pia ke ina hawhaki koutou, mai te whakapouri ngi au te angara, pia ke ina whakaapa koutou loto, mō koutou mata ki tōna marama. Ne whiningalo i ke tari e te kautauhi manu, te aselo ki na whakaha te whiawhilahi, ki te haha i kātou pe, pia ke ina tuku ki o koutou loto, te whiawhia pe a ia, pia ke ina whakaaonga koutou, ko he kau talalongo o tana longo lelei, i te pōnei, kua tupu ia koutou he whakamauri. Agi te tupu tangata tōna alo, ne ina whakamooni te tālanga whakapapau o te langi pēa mo te kerikeri, ke ina whōki ia koutou tōna toko lelei, ke ina tauhi koutou i tōna anga lelei, ke ina tauhi koutou o kamatatu i te teminei o kakuai ki te ekrisi au selo. Ia koutou te ariki. Tapuaki ia koutou te atu mafi, ko te tamai, mo te alo, mo te lau mari, maoni oni. Te misa est, alleluia, alleluia.